Selamat lemai serta merik tabik basah ngagai kita semua menggulai ngaku Leticia Kila. Berita lemai itu dipun ke enggau pengawal sapit Kepala Menteri Dato' Amar Awang Tengah Liasan udah nyuak kegeran projek MIT Menua Pesisir MRP enggau penyampau RM220,000 ngagai 9 gerempung enggau gerempung ukai di kuasa perintah NGO. Gerannya disuak ke ia berwisma sumber alam di Kuching sehari itu tadi. Dato' Amar Awang Tengah Madah, ia bisik menerima agih belanja tambah Hari Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg ketegal agih mayu peminta diterima ia. Jadi kita terima kasih banyaklah kepada Yang Berhormat Ketua Menteri. Dia ada bagi peruntukan tambahan kepada saya. Dan sepatutnya grant ini diserahkan tahun lepas, sebab adanya pilihan raya, maka ianya walaupun sudah diluluskan, saya tak ada kesempatan untuk menyerahkan grant ini. Jadi dan saya bagi mengikut yang ada. Jadi mudah-mudahan ini akan dapat membantu sedikit sebanyak untuk kita menjalankan aktiviti-aktiviti. Gerempung enggau NGO kenerima gerannya bakal di Ayan Keto. Berita Nangkan Keto. Pengawak kepatut digaga udah penusah ampuh bahnyadi mesti dikemerat ke mayan napik musim hujan diato. Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas Madah, perkaranya dekat nentu ke penanggul ke ditapik rakyat ketegal ampuh bah ulih diputar ke enggau lengkas. Ko ia gayari ke majak hujan tau ngujung ke mayu penanggul bukai nyadi baka tanah tusur, jembatan runtuh jalai jahit serta mayu agi. Ketegalnya Dato' Amar Douglas Ugah minta Upis Kerja Raya JKR lengkas ngadu ke pengawak ti patut lebih agi bakal nentu ke ungkus dikena ngadu perengka guna ke jahit lalu dianjung ngagai perintah. Ia berjakup minyak maya di randau udah nguluk pengawak mantai ke penerang berupis Menteri Infrastruktur enggau pemansang penyangkai kapal di Wisma Bapak Malaysia kemari. Dato' Amar Kemegak Menteri Infrastruktur enggau pemansang penyangkai kapal mayanya ngarap ke projek infrastruktur ke berpenanggul digaga oleh diputarka. Bab perkara berkaul, Upis Sungai-Sungai Sarawak LSS udah buka bilik operasi dikena napik penusah ampuh bahtik tau nyadi sebarang maya. Menteri Perengkah Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Madah, biliknya bisik aset serta nganjung bantu nyemak patut. Tuk yang kaum siren berstesen telemetri dekat merik tangkan ngagai mensemayuh nyemak tikas air majak niki. Ia berjakup menginyak maya nemuai berjalai ke pengawak ngagai baraj Sungai Sarawak kemari. Berkawal ngau pengawak ia sarinya, ia madah ketuju penataya dekat nentu ke sistem matau enggau stesen telemetri dia oleh dikena napik musim hujan tu. Sebenarnya tu Upis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, bisik mantai ke penerang madah ke hujan endak ngetu nyadi ber-11 menua di Sarawak berengkah 12 ngagai 13 Januari tu. Hujan endak ngetu nyadi berendur bakal di Ayan Keto. Agi buat berita penusah ampuh bah. Penusah ampuh bah ke nyadi bersemenanjung Malaysia empat lama tu tadi belak mata penyiru Raban Volunteer di Sarawak. Sekretari Besar Gerempung Nembiak Menua Berserakup Sarawak Sarberkas, Safi'i Ahmad Madah, sidak lantang hati bekerjasama dengan Malaysian Relief Agency Sarawak MRA serta agensi kebukai ngemujur ke program Volunteer Malaysia Sebilik, program penyiru merik bantu ampuh bah 2022. Ko ia programnya dekat diatur kena 17 ngagai 31 Januari itu, tidak kena nyawab sidak ke tasah ampuh bah di Semenanjung Malaysia. Sebab itulah kita di Sarberkas sebenarnya sentiasa bersedia untuk membantu sekiranya ada keperluan dan insyaAllah sekiranya ada program-program yang akan datang bukan saja yang bercorak ataupun bersifat kebajikan sebegini, malah untuk program-program yang lain sesuai dengan selaras dengan
matlamat dan juga sebekas dalam kita nak membangunkan belia-belia kita sebagai sebuah NGO yang terbesar di Sarawak ini. Berkaitan dengan belia, kita sentiasa terbuka dan bersedia untuk memberi kerjasama yang sewajarnya, dan mudah-mudahan dengan cara ini juga kita dapat menyumbang sama dalam segala usaha murni yang dilaksanakan, bukan saja di peringkat NGO, malah juga di peringkat agensi kerajaan sekalipun. Sekiranya diperlukan, kita sentiasa bersedia untuk membantu. Itulah harapan kita, dan saya berdoakan supaya program ini berjalan dengan lancar. Ia berjakut mengingat bab pengawal nyuak ke turut program volunteer Malaysia Sebilik, program penyirup merik bantu ampuh bah 2022 berinduk UPIS Seberkas Negeri Sarawak Sarituk tadi. Bab program kesebaka Safi'i bisik nyuak ke cek RM30,000 ngagai MRS Sarawak dikenak ngemujur ke programnya. Agit nampung batang berita. Penusah Jalan Sekut Batu Tujuh, Kuching, udah lama nyadi penanggul ngagai mensemayuh ke nengah jalannya. Adun Batu Kitang Lo ke Chiang Madah, dikena mutar ke penusahnya timpuh pengelamat traffic light Jalai Aris Serian ke Kuching, dilanjar ke Agi berengkah pukul 6 ngagai 9 pagi, lalu Ari Kuching ke Serian dilanjar berengkah pukul 5 lemai ngagai 7.30 lemai. What I'm trying to tell our drivers is let's be patient. Let's be patient. We really need to wait for the bridge to be completed in when is it going to be completed, Madam Chi? Actually, we estimate by this June, May, June. May or June? Because a lot of these services is how new services coming out. That's quite long, eh? We try to. I was told it would be in April. Yeah, that's why we try to expedite April. Yeah. Ia berjakut mengingat maya dirandau media udah kenguluk randau bergulai enggau Lebuh Raya Borneo Utara Sendirian Berhad, UPIS Kerja Raya JKR enggau kontraktor dikena ngigat cara mutar ke penusah Jalai Sekut di Batu Tujuh, Kuching kemari. Lo kemegak Chairman Kaunsil Pedawan MPP, madake ia enggau adun Kota Sentosa Yap Yau Sin udah nerima mayuh sebana berkawal enggau perkaranya. Ia ngarap ke mensemayuh di tengah jalannya liat ati nakak kediatuk nyentuk projek ngagai flyover Batu Tujuh tembuk bulan April tu. Nakak tu dulu edisi malam goleng aku Leticia Kila. Berita kesilik agi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my enggau UKAS channel di YouTube. Intu pemersi tentu ke pengelikun diri lalu titih ke SOP hendak ngira dini endur kita dikenak kitai bersawap nyeliah penglekai COVID-19. I would strongly advise those planning to return to their villages and longhouses in the interior to take strictest precaution in doing so, because we have noticed a lot of the cases in the interior is being imported from the urban area. So when you go back, please take care. We hope do your testing using COVID-19 safety kit. I'm sure everybody is doing it already here, including myself this afternoon. This is the least you can do to protect our grandpa, grandma, parents, aunties and uncles, the young one from the COVID-19. Use your mask, use your face mask, observe the physical distancing, avoid close conversation and do not gather in a group to socialize while others when you have arrived in your place, and avoid social gathering.